हाय सांग माने जय जगन्नाथ जय माँ तारा तारिणी। तो आपण मैंने समस्त जानी मु शॉर्ट्स अपलोड करी कि मु ब्रह्मपुर आसी जाइए आ ब्रह्मपुर आसला परे मो हजबैंड को सहित माने आमे स्वामी स्त्री दुई जन जाक आसीचु ब्रह्मपुर प्रसिद्ध माँ तारा तारिणी पीठ बुलवाईका। मु तो शॉर्ट्स अपलोड करी आपण मैंने देखिथे तारा तारिणी पीठ केमिति कौन सब सडन मो हजबैंड एइटी ही कहले जे तू ब्लॉग करे ब्लॉग बना मु कहली सर्च तो करी कहीं ब्लॉग बनवा कि मो हजबैंड को भारी इच्छा है ब्लॉग बना कहीं गोटे 3 मिनिट्र भिडियो रे माने सबकि कदेवी देहबनी माने मन जमा भरबनी ना मोर ना आपण मानकर खाली इच्छा हो आउ सबकि बुले बुले देखा बुले देखा तो से मो हजबैंड भी कहले मत भी इच्छा होता किंतु मु कहली आमे तो बुलाबुली करवा एत ब्लॉग रे मन देवानी आमे बुलाबुली करवा किंतु मो हजबैंड कहले सबू हम तू ब्लॉग बना एत सुंदर जगह आमे ताको ब्लॉग रे ही कैप्चर करवा और अपलोड करवा। तो एत सुंदर जगह थिला माने मु माने वर्णना करि परबिनी देखि परथबे एडू तळर व्यू केते सुंदर केते ग्रीनरी पूरा लागुथला जेमति कि माने जेन गोटे सीनेरी ड्रॉइंग होती रास्ता ये जो तल गुड़ा सब मु कहली मो हजबैंड को मु कहली एमती तुम तुम जीवन में देखी ना एमती जंगल अवश्य सी आगुरी आसी पिला बेले किंतु मु प्रथम थर आसिक एते खुशी आपण मैंने सामने देखी पारुथिबे। आमे दुई जन हजबैंड वाइफ एथरक एते दिन पर आम छुआ दुई जन को छाड़ी बाकी परिवार को छाड़ी चली आसीचु बुलिया पूरा माने अलग प्रकार गोटे खुशी। तो बहुत बढ़िया लगला। आपण मैंने किए सब तारा तारिणी जाइए ऑलरेडी आउ किए जाए ना कमेंट करके कहे ये ना तारा तारिणी पीठ में बहुत मांकड़ माने जे माने रखे दौना सर्ट्स देखिथे आपण मैंने मो हजबैंड से जो भोग बैगटा केमती कुंढे धरी कहीं ये मांकड़ मैंने सब से भोग बैग को खाली छड़ेवा उपर लगिगले खाली गोड़े माने हैरान माने प्रबल मात्रा हैरान करुँच। आउ ये तारा तारिणी पीठ में ऊपर को आसिले खाइबा को जहाँ हो एमती माने जो लंका गुंड लुण दिया काकुड़ी मिलूँ आउ माने लुणिया जो दही रागवाला दही सेटा मिलूँ ये दुईटा जिनस मिल खाइबापा आउ किंतु खाइबा एठी दूर दूर तक तलू गला पर भी दूर दूर तक खाइबा किछि मिलबनी बहुत बाट जाके तलू गले भी खाइबा नाही आउ किछि मिलबार नाही। ए ऊपर ही जहाँ थिला काकुड़ी आम आने गोटे काकुड़ी खाइलु 2 खंड 2 जन स्वामी स्त्री सी खंडे मु खंडे खाई आउ हाथ में थिला 2 खंड मांकड़ मैंने आमठू नहीं गला माने गोटे मांकड़ आमठू नहीं गला माने तुमको से एमती करदे तुम छानी हाकि सब पकईदेव तापर मत इच्छा है रागवाला दही पीवा लोभ बहुत है। मो हजबैंड कहले वर्षा दिनटा पीना ठंडा धरब किंतु मु कहली ना मु तो रही पारे मु पीबे और रागवाला दही और से जो हांडी रे माने भृषंग पत्र आउ लंका फंका दिहाकि पागटा हो माने टंक तोराणीटा तो मु कहली ना मु पीबी तो हो पीबी तो आ ये माउसी मैंने भी सेमती डाकुचंती आसे माँ पीदे माँ टोपे पीदे कि झील आ एमती डाकुचंती कि भाई एमती आंकु डाकुचंती तो मुझे चलो टे एत से डाकुचर टे पीदेव टे बिक्री होमती कर मत भी रागवाला छटपटा दही एत समय है बुलूँ आ बुला भितर टे किसी छोट मोट न खाइले आउ कौटी भल लगे विश्वास करेनि माँ तारिणी पीठटा एते सुंदर है। गोटे कथा कहबी एठी किंतु जी आसबे सी भाई पूजापूजी करेंगे दीप जलेबे मुंडिया मारे किंतु भोग केबे करेनि भोग करवाटा पूरा आमर अशांति वाला है माने आम टोटाल शांति पाइनु माँ को दर्शन है बट भोग करवाटा आमर पूरा अशांति वाला है कहीं से भितर जो नना मैंने अच्छा नना तो कहवा कथा नुहे तांको माने छतरा बातरा टाइप ही अच्छा माने सब टोका गुड़ा एमती माने हार्डली बयस 18 19 20 एमती बयस सब पिला गुड़ा कहीं नना माने जमी टिपिकल नना गोटे एजेड टिके होते 40 ऊपर को होते कि 30 ऊपर को होते सेमती कहीं नथिले खाली टोका टोकालिया गुड़ा से माने गोटे गोटे स्मार्टफोन धर देइचंती सेठी पार्टी माने गुटखा पकई देइचंती स्मार्टफोन धरी ता भितर से हाउ हाउ हुड़ होचन 3-4 पूरा गदा होइचंती आमे तले गलु दर्शन करबा पे भोग देबा पेका कहले जे आ 201 टका देले तुमको ठाकुराणी को पाखको नबो दर्शन करेबू आ एउडू जदी पूजाटा खाली एउडू करिवे ताले 50 टका आमे कहलु एमितिया ननांग पाखरे हमर भोग करिया दरकार नै पाखुजा दरकार नै कने जे पार्टी गुटखा पुरे स्मार्टफोन धरी ता भितर से जा रोला होळा होचंती मु कहली हमर आ दरकार नै तो आम से दर्शन करदेलु माँ को सहीटा आमर भलसे है बास एतिक ही आमको शांति लगला कि भोगटा को सी आम हाथ रू नहीं गले कौन केमी पूजा कले माने गोटे सेकेंड रे से नेले आनिक आमको देला
ଏତିକି ବାସ୍ ସି ଟିକେ ପାଣି ବୁଲେଇବା ଘଣ୍ଟି ବଜେଇବା ସେମିତି ସେ କିଛି କଲାନି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ତାରାତାରିଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲାଲ କପଡ଼ା ତାକୁ ବି ସେ ସେଇ ମାନେ ଗୋଡ଼ ତଳ ବି ନୁହଁ ମାନେ ଯେଉଁଠି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ସଜି ସରିଛି ପୁରା କେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ସେମିତି ଖାଲି ଥୋଇଦେଲା। କିଛି ଆଉ ପୂଜା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ନାଁ ଧରିବା କ'ଣ କରିବା କିଛି ନାହିଁ। କାଳେ 200 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ସେ କରିଥାନ୍ତା। ଏମିତି ଯଦି ଟଙ୍କାରେ ଏତେ ସବୁ ମୂଲଚାଲ ତାହେଲେ ଆମେ ସେମିତିଆ ସବୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନା। ତ ଆମେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ବିଗିଡ଼ିଲେ, କହିଲେ କାହିଁ ତୁ ଭୋଗ କରୁଥିଲୁ, ଦୀପ ଗୋଟେ ଜଳେଇଥାନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥାନ୍ତୁ ବାସ୍, ଆଉ ତୁ କାହିଁକି 300 ଟଙ୍କାର ଭୋଗ ଆଣିଲୁ, ଆଉ ସେ ଭୋଗଟା ଏମିତି ହିଁ ପୂଜା କରାହେଲା। ତାପରେ ଫୁଲ ଥିଲା ସେ ଡାଲାରେ, ସେ ମୋତେ ଡାଲା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଫୁଲ ଥିଲା, ତ ସେଇ ଫୁଲ ଡାଲାଟାକୁ ଫୁଲ ଯେଉଁ ଥିଲା ଡାଲାରେ 3-4ଟା ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଆଉ ସବୁ ଏମିତି ଫୁଲ ଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଫୁଲଟା କାହିଁ ମୋତେ ଦେଉଛ, ଆଉ ଏଇଟା ନିଅ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ, ଚଢ଼େଇ ଦିଅ। ତ ସେ ଫୁଲ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ନେଇକିରି ବାଟରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାନ୍ଥ ସାଇଡ଼୍ରେ କିଛି ସେଇଠି ନାହାନ୍ତି ଠାକୁରାଣୀ କିଛି ନାହାନ୍ତି, ସେଇଠି ଫୁଲଟାକୁ ମାନେ ରଖିଦେଲା। ଇଏ ମୋତେ କହିଲେ ଦେଖ 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 ତ ଫୁଲକୁ ନେଇ ସେ କେଉଁଠି ରଖିଲା। ତ ଏମିତି ରହିଲା। କିଛି କିଛି ତ ବ୍ୟାଡ଼୍ ସ୍ମୃତି, କିଛି କିଛି ଗୁଡ଼ର ମେମୋରି ବି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବାକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଦହି ପିଇଥିଲି ଯେଉଁ ମୋର ମାନେ ଆହୁରି ଲୋଭ ଥିଲା। ବାକି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆଉ ଜଣେ ଡାକିଲେ ପିଇଦିଅ, ଆଉ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ପିଇଦେଲି। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ପୁଣି ଥରେ ରାଗିଲେ, କହିଲେ ପିଉଥା। ତାପରେ ଏଠି ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ନା ସେଠି ଦେଖିଲେ ସେ ଯେଉଁ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ବିକୁଥିଲେ ଚଣା, ତାଠୁ ଚଣା ନିଜେ ଯାଇକିରି ସେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ ହେଇକିରି ଟିକେ କାହା ସହିତ ଟିକେ ପଦେ କଥା ହେଇଗଲେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ବି ଏତେ ଚାଲାକ ଥାନ୍ତି। ସେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ହାତ ବୁରିକି ବାହାରକୁ ପକାଇଦେଲେ, ତାପରେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଗଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଏ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଦେଖିକି କହିଲି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ, ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ଇଏ ହେଲା ତୁମ ପୁଅ ରିଷି, କାହିଁକିନା ମୋ ରିଷି ଯାହା ଏ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ସବୁ ସେଇଆ। ମୋ ରିଷି ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ, ଠିକ୍ ଏ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କ ପରିକା। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ଇଏ ହେଲେ ତୁମ ପୁଅ ରିଷି। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ ହଁ ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ମୋ ପୁଅର ନାଁ ଦେଇଦେଲୁ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ କ'ଣ ହେଲା। ତ ଏଇଠି ଆଉ ଥରେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ମୋତେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ସିଆଡ଼ୁ ମୋତେ ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ଲାଗନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଅନେଇଥିବି, ସେ କେମିତି ନାକ କାନ କୁଣ୍ଡେଇ ପକାଉଥିବେ କେଜାଣି ମୋର ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ମାନେ ଲଗାବ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ବୋଧେ ଆର ଜନ୍ମରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଥିଲି କି କ'ଣ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି ନା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିର ସାୟଦ ସେଇପରିକା ବି ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖା ବି ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁକା ମୋତେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି। ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାରାତାରିଣୀ ପୀଠ, ପାହାଡ଼ ଘେରା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ମା ତାରାତାରିଣୀ। ମୋର ଗୋଟେ କେବେଠୁ ମୋ ମନ ଥିଲା ମୁଁ ତାରାତାରିଣୀ ଯିବି। ତାପରେ ଯେବେଠୁ ମୋ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ରହିଲେ ସେବେଠୁ ମୋ ଆଶା ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ମୋର ଏଇ ଇଚ୍ଛାଟା ବି ପୂରଣ କରିଦେବେ ବୋଲିକା। ତ ଏଇଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲା, ସବୁଆଡ଼େ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଗଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜୋରରେ ମାନେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲା ସବୁ ପଟଗୁଡ଼ା। ଆଉ ଏଇଟା ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ମାନେ ସେଠୁ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା। ଗଲାବେଳକୁ ତ ଏତେ ବାଟ ଜାଣିକିରି ମାନେ ଭାବିକି ଡର ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ଆଉ ମାନେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ବିଲକୁଲ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା। ଖାଲି ରାତି ହେଇଯିବ ଭାବିକିନା ଆମେ ଓହ୍ଲାଇଲୁ। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ ଚାଲ ଆମେ ଯିବା ଏବେ ପୁଣି 35 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି, ଚାଲ ସେତିକି ବୁଲେ, ଆଉ କେବେ ତୋତେ ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ବୁଲିବୁ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଏଇଆକୁ ଆସୁ ମୋତେ ଏତେ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ତମେ ପୁଣି ମୋତେ ଆଉ ଆଣିବ, ଜମା କୁହନି। କିନ୍ତୁ ଏଠୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ତଳକୁ ଯିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଚପଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଆମ ଚପଲ ଆଣିଲୁ। ମୋତେ ତ ଆହୁରି ଖାଲି ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ଯେଉଁ ବସ୍ରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ସେଇ ବସ୍ରେ ବସି ପଡ଼ିଲୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ସର୍ଟରେ କହିଥିଲି କି ମାନେ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁକା ବସ୍ରେ ହିଁ ଆମେ ଯିବା, କାହିଁକିନା ଘାଟି ଅଛି ସେଠିକି ବାଇକ୍ ଆଲାଉ ନାହିଁ, କାର୍ ବି ଆଲାଉ ନାହିଁ, ଯିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ବସ୍ରେ। ତ ବସ୍ରେ ଯିବା ଆସିବା ହେଉଛି ଜଣକା 40 ଟଙ୍କା। ତ ସେଇ ବସ୍ରେ ଆମେ ପୁଣି ତଳକୁ ବ୍ୟାକ୍ ଆସିଲୁ। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ ଟିକେ ବାହାର ସୁଟ୍ କରି ଦେଖେଇ ଦେ କେମିତି ଘାଟି ଆମେ ଦେଇକିରି ଯିବା ବୋଲି। ମୁଁ କହିଲି ଅନ୍ଧାର ତ ହେଇଗଲାଣି, 6ଟା 6:30 ବାଜିଯାଇଥିଲା, 6ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଥିଲା, ତ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ସୁଟ୍ ହେବ। ଲାଇଟ୍ ବି ନଥିଲା ଏଠି ବାହାରେ, କିନ୍ତୁ ପୁରା ଘାଟି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଘାଟିରେ ଏଇଠି ବସ୍ ଓହ୍ଲାଉଥିଲା, ଘାଟି ଗୁଡ଼ା ତ ଡର ଲାଗେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କେତେ ସବୁ ଘାଟିରେ ସବୁ କେମିତି ସବୁ ଘଟେ। ତ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଇଟା ହେଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବେ। ସବୁବେଳେ ତ ଆମେ ଗଲେ ଅପେକ୍ଷା କରୁ ଆମ ପୁରା ପରିବାର ମିଶିବୁ ଯିବୁ, ଏଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଏଥରକ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଲିନି। କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଯଦି ଯିବାକୁ ଆମେ ବାହାରୁଛୁ ତାହେଲେ ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଟ୍ୟୁସନ୍ କାହାର ଡ୍ୟୁଟି ଏମିତି ସବୁ ଚକ୍କରରେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନି, ଆମେ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନୁ କି ଏମିତି ସବୁ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଏଇଥରକ ଭାବିଲି ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଉଛି ବୁଲିକିରି ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ କରି ଆସେ, ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା କେବେ ଯିବେ ଆଉ। ତ ଏମିତି କରିକିରି ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼ିକିରି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ତାରାତାରିଣୀ ପୀଠଟା ବୁଲିକି ରହିବି। ତ ଏତେ ବୁଲା ପରେ ଟାୟାର୍ଡ଼ ପରେ ବସ୍ରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଥିଲା, ମୁଁ ଏଇଠି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ହଉ ମୋର ଏତେ ଦିନର ଗୋଟେ ଆଶାଟେ ଫାଇନାଲି ପୂରଣ ହେଲା।
बाटर बहुत जोरे वर्षा होगला बस रे तले आसी ओल्लैलु तापर आम बाइक स्टैंड रू आनिकी बाइक रे आसिलु बाटर बहुत जोर से वर्षा होगला आम ओदा अल्प होइछु ओदा तापर गोटे जगह रहिलु पुणी पुणी से रेनिकोट मो हजबैंड सी मत रेनिकोट पैंट पिंधिले उपरटा मत देले कहले तू ऊपर सार्टा पिंधे मु रेनिकोट पिंधिली पुणी थरे आसी बाटर आउ गोटे जगह पुणी रही एमती दी जगह रही आसला पुणी आउ गोटे जगह थर्ड जगह रही घरे आसी आम पहुँची गलु 8:30 देखिपे सब मैंने जहाँ मुंड मोर बेसी ओधानी मो हजबैंड कहले मो पाखे हेलमेट अच्छी आउ तू पिंधि दे माने सार्टा एमती करके आम आसीगलु टायर्ड हो गलु तारा तारिणी बुलला ये सांग मैंने आम टे रेस्ट नहीं गलु बाटर चा पीबू बोली अपेक्षा कलु माने खोजिलु जोड़ी चा मिलला से रहीलुनु जोड़ी चा पचर मिललानी तो आम खाइबा नहीं आसीचु मो हजबैंड कहले चल कौन नहीं जावा खाया एठी मत भारी पूरा माने एठी कौन एबे भारी एकाठी आसी रहिला पर एबे टिके मो दुख कष्ट कौन बुझी परछन नाइ रोसई करिवनो किनी नेबा एबे कहले जे किनिके नहीं जावा आम नहीं आसीचु एडी मो हजबैंड बाड़ुचंती खाइबा भी से बाढ़ी देले मत कहउथिबे ना बाड़े 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 एथरे मोर बाटो आम नहीं आसीचु रोटी मिक्स वेज आ चाउमीन और टिके रेस्ट नहीं गलु पूरा गोड़ हाथ पूरा बिंधा तो टिके रेस्ट नहीं गला केते पहुँची देछि ना तो आम जो वर्षा रे ओदा होगी आसिलु आ मत इच्छा हलानी भात खाइबा नले भात ही खाई था भात खाई था किंतु भात खाई था किंतु इच्छा हलानी ओदा होगला पर चाउमिन फाउमिन नहीं आसिली से आनले मो मोर एत डाली गोटे रोटी खाई खाइबा रोटी तो आम चलू खाइबा भोक लगिगला आज्ञा आज्ञा चलतु खाइबा तो ये आमर है आम दिन भेंडी भजाटा थिला मिक्स भेज ये रुटी ये मोर है चाउमिन ये डाली डाली तुम मो हिसाब से कर बोधे हाँ आम खाई दौचु गोटे थाली दिशु आम 9:15 खाइलु भुवनेश्वर जदि आम कड़े बुलिया जाइबू मो हजबैंड कहे घर को फेरला पर रोसे गोटे कर तापर खाइबा किंतु कौटू किनाकिनी कर आनिबानी किंतु ब्रह्मपुर आसिक मो हजबैंड गोटे अलग रूप मुझे देखिली माने बाटर कहले खाइबा नहीं जावा किसी जाई बनैबानी बहुत टायर्ड लगुचे तो बाटर ही आम नहीं आसिलु रुटी मिक्स भेज मोपाई चाउमिन आ वर्षार ओदा भी हो गलु भात थिला भात खाइबा इच्छा हेलानी भात केवल मो ही थिला मो पखाल खाई था सी खाली रुटी आनी था कि ओदा होगला मोर पूरा अंटाठू तलू ओदा होगला कहीं पैंट सी पिंधिले मु ऊपर पिंधिली एमती भाग भाग हो पिंधिलु तो से मोर पूरा तलू ओदा होगला आ मत भल लगिलानी आ बहुत टायर्ड भी लगुला आम से दिन ही बुलिलु तो एमती कर वीडियो मु एडिट करके गोटे 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 आपण पकाउची टिके फ्री होकिना कहीं बुला बुली रे देह पूरा टायर्ड होगला आपण मानक मोर ब्लॉग केमती लगुच कहे ये देखिपे घरे आम हजबैंड वाइफ आम पिला छाड़ी आमको टे भारी अजीब भी लगुला जे आम एत दिन पर आम पूरा फैमिली को छाड़ी आम दिज एका एमती भी टे समय बितेबा कथा लाइफ रे तो सबकि माने छाड़ी टे दिज भी आम एमती माने टे रहा भी निजको टे हैप्पी टाइम देवा कथा भी तो आमको भी बहुत खुशी लगुला आम खाईदेबू फटाफट शोई पड़ू कहीं बहुत बहुत माने पूरा टायर्ड देह पूरा चूरचूर हो जाए पूरा दरज देह आ बुलाटा तो कौन कह एत सुंदर लगिला आपण मैंने कहे तारा तारिणी पीठ सब किए जाइए तो ये मिक्स वेजटा किंतु बहुत राग थिला ब्रह्मपुर साइड रे खाइबा एते राग रोची आम तो राग बहुत कम खाऊ आपण मैंने जानी तो आम खाई पारुनु राग एते मो स्वामी कहले बहुत राग हो जाइए तो एमती करी रही सांग मैंने जय मां तारा तारिणी।